हाय हेलो गाइस नवा वीडियो नहीं आज देखेबी मु लिंगराज मंदिर कौन कौन सब घटला मुझे देखी देखो केते दूर लोक मैंने सब आसलो समस्त मनस्कामना पूर्ण करेंगे महादेव बोली सब उठिक सब मंदिर में हो पार कि समस्त इच्छा कौन कि मैंने जेहेतु ये सब बड़ उच्चतम मंदिर मानने शिवकर तो से समस्त ये आसी बुलिकी जी समस्त मनस्कामना पूर्ण हो बोली देखो केते दूर लोक सब आसि कौटी सब बसिक दीप जालुंट जो भी हो पूरा लाइन करके भितरटा पूरा फिलअप हो जहाँफल सब सैड्रे बस चारि दिगरे बस समस्ते देखो केते सुंदर भाव में भिडटे मुझे देखिए आपण मैंने देखो ये है मंदिर से मंदिर पाखे सब बस दीप जाड़ी देखो नाइट्रे देखा सब देखो केते सारा लोक सब आसि भाई जनक एपर्यंत जगह पाई ना से खोजुंट देखो केमती देखा कहीं घटला घटार कारण कौन मुझे आपको भिडियो माध्यम देखा देखो केमी केते दूर सब लोक मैंने मनस्कामना पूर्ण समस्ते बसी देखो कौ भाई भाव में बहुत सारा लोक आम भी बसलु आम कि पूरा मंदिर पूरा सामने बसलु देखो केमी समस्त बसी बसी थकी जाकि सब छिड़ा होती किए कौन करमतिका देखो केमी महादीप उठेबे से गुड़ा सब मुझे भिडियो मध्यम देखी सब टाइम भी हो गला कि लेट हो गला कहीं एमती घटना घटला जेहेतु आपण मान सब से पाखपाखी दृश्य सब देखा आपण भी निजे देखिकी पूरा खुशी मैंने जानवे कि कौन कहीं एमती होबार कारण कौन थी कौन आगू किसी घटबार अच्छी कि विपद आगो को कौन आसबार अच्छी कि जे तार संकेत सेमती किसी भी नुह मन में बहुत सारा भावना आसे कि सेमती किसी भी नुह तर बड़ खुशी से पड़ गई जहाँ भी होना कहीं देखो मुझे देखा भिडटा केमी कौन है आपको सब देखेबी से भर को जाकि भिड करके आपण मैंने खाली टे रुहतु धैर्य सहकारे मुझे सब देखेबी आपको देखु ये है से मंदिर मंदिर सब केते सारा लोक मैंने चढ़ी देखु ये प्रथम सब उठुच देखो फास्ट जड़े उठिला देखु केमी उठुच देखो पूरा से सेपट साइड दौड़ी उठी देखु एमती सब उठुं जड़े उठिले उठिक मंदिर केते बड़ सब उच्चतम मंदिर शिव मंदिर है ये देखो केमी उठी मुझे सब देखुची भिडियो मध्यम देखो केमती जड़े उठिले जड़े पर आ जड़े उठुची देखो देखो केमी उठुं देखो सेकेंड आ जड़े उठिले देखो केमी उठुं से गोटे शिकुड़ी टाइप्स अच्छी तो शिकुड़ी पाद दे 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 ऊपर को उठुं देखो कौ भाई भाव में देखो आपको भलसे देखा आप निजे भी देखिकी खुशी हो देखो आप तो न आसिकी भी घरे थी सब देखिपारे देखो से पूरा ऊपर को उठी गले ये आ जड़े उठुं भक्त ए आ जड़े से उठुं देखो तीन जन अलरेडी उठी सारे देखो चार जन आ जड़े उठिले पूरा 5 जन देखो केमी कौटू 6 जन है कौटी कौटी रखुच्च पाद देखो केमी उठुं एत सारा लोक जहाँ भी एत वर्ष भर ए वर्ष ही बहुत सारा लोक ऊपर को उठी देखो मंदिर मंदिर सब देखो कौ भाव में उठी केमती उठुं आपण मैंने भी आसिकी आसले तो देखो कौ भाव में कौन है आपको देखुची भिडियो मध्यम देखु एवं सुधा केते जन उठिले देखो 6-7 जन के उठिले आपको जूम करके देखुची देखो ये तो डेसला नुह जे मैंने ये हेनी ये फाटी जाऊँगी मुझे देखा देखो केमी उठुं भी उठा सरीनी उठा चली देखो पूरा सीरियल जड़े पर जड़े जड़े पर जड़े उठुं देखो कौ भाव में उठुं देखो केते सारा हो गले 10 जन मिनिमम 10-11 जन उठिले आपण देखो आपंकर केते कौन उठिला महादीप केमती कौन है कहे ये देखो जेहेतु मुझे लिंगराज जाइली मुझे भिडियो मध्यम सब कहूँ केमी कौन होता देखो एवं उठा लोक सरीनी मिनिमम 10-11 जन उठी दीप को धरी देखो ए सब उठिकी रही गले देखो टोटाली 11 जन के उठी देखो
କେମିତି କୋଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଉଚ୍ଚତମ ମନ୍ଦିର, କେତେ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖୁ, ଜୁମ୍ କଲେ ବି ତ ସେ ଦେଖାଯାଉନି ଠିକ୍ ସେ, ହେଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ସେଇଠି ବୁଲିବେ ସବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଉଠି ସାରିଲେଣି, ମହାଦୀପ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ବୁଲିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟୁ ଜଣେ ଭାଇ ନେଇକି ଆସିବେ, ମାନେ ନନା ଭାଇ ତ ନୁହଁ ନନା, ତାପରେ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପୁରା ହର ହର ମହାଦେବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ ନେଇକି ଗଲେ, ଠିକ ସେ ଦେଖାହଉନି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନେଇକି ଗଲେ ସେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଠିକ ସେ ଦେଖାଯିବ ଟିକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାହଉଛି ଆଉ ଜୁମ୍ କଲେ ବି ଦେଖାହଉନି ଠିକ ସେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖୁଛି ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ପଡୁଛି ନା, ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାହଉନି, ଫଟୋ ଭଲସେ ଆସୁନି, ହେଲେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ପୁରା ଉପରେ ଉପରେ ବୁଲୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ 10-11 ଜଣ ପୁରା ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷ ଭାଗକୁ ଏବେ, ତାପରେ ଦୀପ ଉଠିଲେ ତାପରେ ସେଠି ଇଏ କରିବେ ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେତେ ଜଣ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହଉ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର, ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଚାଲିଲେ କଣ ହେଲା, ଇଏ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସବୁ ସେୟାର କରୁଛି କେମିତି କଣ କଲୁ କଣ ନାହିଁ, ସବୁ ପୁରା ଭିଡ଼ ପୁରା ଭିତରେ 6:30 ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ମାନେ ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖ ସବୁ ପୁରା ଫିଲଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପାର୍କ ସାଇଟ୍ ଥିଲା ସେଇଠି ଯାଇକି ଆମେ ଦୀପ ଜାଳିକି ଆସିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ ଜାଣିଲୁ ସବୁ ତ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଚଢ଼ିଗଲେଣି ସମସ୍ତେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଆଣିଲେ ଏଇନା ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଇଏ ମଶାଲଟାକୁ ଧରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନନା ନେଇକି ଆସିଲେ, କେମିତି ପୁରା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ କେମିତି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି 3 ଫେର ବୁଲିବେ ତାପରେ ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବେ ସେଠି ପୁଣି ବୁଲିକି ରଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବୁଲିକି ରଖିଲେ ଉପରକୁ ପୁରା ଉଠିଲେ, ସେଇଠି ସେ ପୁରା ମାନେ ଇଏ ହେଇକି ଉଠିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ପୁରା ଉପରକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ପୁଣି 3 ଫେରା ବୁଲିବେ ତାପରେ ଯାଇ ରଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେତେ ରିକ୍ସ ଜିନିଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସାହା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି କଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେଇଠି ସେ ରଖିବେ ଏବେ କେତେ ଉପରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ବି, ହେଲେ ବି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ, ଆପଣ ବି ଦିନେ ଆସିବେ ଦେଖିକି ଯିବେ କେମିତି କଣ ହେଉଛି କଣ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ସେଇଠି ନେଇକି ପୁରା ବୁଲିଲେ, ବୁଲି ସାରିକି ଏବେ ସେଇଠି ରଖିବେ ତାପରେ ଦେନ୍ ଓହ୍ଲେଇବେ ଆଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା 10:30 ଭିତରେ ଉଠିଛି ମହାଦୀପ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ରହିଲି ଜଗା।